Perasan tak bila korang drive, macam-macam bunyi ada. Korang tak risau ke? Bila kita drive, kita rasa bunyi-bunyi tu sangat-sangat tak best lah nak drive kan. Kita rasa satu tak selamat, yang kedua annoying. Itu juga membuatkan kereta korang bila corner ataupun naik bump, memang tak best lah. So nak speeding kat highway, korang nak pegang top speed, kereta goyang, membahayakan keselamatan diri korang dan juga keluarga korang. Pastikan buat pemeriksaan, datang ke SS, kita akan tolong check sama ada bunyi tu datang daripada low arm, bush yang pecah ke, ball joint yang dah goyang ke, free play terlalu banyak ke, absorber bocor ke kan, absorber standard dah lembut sangat ke. Dan sekarang tiba masanya untuk upgrade kepada absorber heavy duty ataupun sport. Sekarang kita ACS Car Service adalah authorized dealer Mr. Absorber. Jadi korang boleh dapatkan Absorber Pro Expert dari Mr. Absorber dekat mana-mana cawangan ACS Car Service. Dapatkan sekarang.